والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ومولانا محمد الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب المؤمنة، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي جعله الله نورا للوجود، ولولاه ما خلق الله في الوجود موجود، وبه نور الله بميلاده هذا الوجود ببروزه أعظم وأفضل مولود برز لهذا الوجود سيدنا ومولانا محمد الحامد المحمود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى خلفائه الذين حملوا السر من بعده والذين أودعهم الله الخلافة الكاملة، مثل مولانا صاحب هذه الحولية المباركة الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي، قدس الله روحه ونفعنا بأسراره وأنواره، وأعاد علينا وعليكم من ذلك في خير وعافية، وحشرنا وإياكم في زمرة الحبيب محمد، وفي زمرة الحبيب المحبوب محبوب النبي حبيبنا علي، وفي زمرة الأولياء والصالحين الذين اقتدوا بالنبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين في عافية وسلامة، يجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد المورود، ونحن وإياكم آمنين مطمئنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada sore hari ini di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dirindukan oleh setiap roh dan setiap hati yang beriman. Allah menjadikan Nabi sebagai cahaya untuk seluruh yang wujud. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan ada satupun makhluk yang diwujudkan oleh Allah. Dengan kelahiran beliau SAW, Allah menerangi seluruh alam ini. Salawat dan salam semoga senantiasa juga tercurah kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh khulafa, para penerus beliau yang membawa sir beliau setelah beliau berpindah alam. Para khulafa yang mewarisi warisan beliau secara sempurna, seperti diantaranya adalah yang kita kholi pada sore hari ini, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Semoga Allah memberikan barakah beliau kepada kita, dan semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad SAW, bersama Habib Ali Habsyi dan seluruh anbiya dan salihin. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak ada di telaganya dan dalam keadaan aman, tenang, tanpa ada ketakutan dan kesedihan sedikit pun. ولد هذا الإمام من أبوين صالحين، من أم عالمة عابدة صالحة، ومن أب عالم عابد عارف بالله سبحانه وتعالى. فإن بصلاح الآباء والأمهات يخرج الأبناء والبنات والذريات المباركات، فعلى قدر ما يكون صلاح الآباء يستودعه الله سبحانه وتعالى ذلك الاجتهاد الذي وقع من الآباء والأمهات في حياتهم، يودعه الله في ذريات، فتبقى الذريات صالحة ويستمر الصلاح في الذريات. فبصلاح الآباء والأمهات تصلح الذريات. فلهذا قال بعض ساداتنا آل بعلوي: إن أرجى آية عندي في القرآن، يقول سيد الحبيب محمد بن هادي السقاف، قوله سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا. بصلاحهم حفظ الله ذريتهم، وهو الجد السابع لأولئك الأولاد، حفظ الله لهم الدين والدنيا، وحفظ الله لهم السيرة والسريرة بصلاح جد من أجدادهما.
فكيف إذا كان في سلسلة الآباء والأجداد صالحون كثر؟ لا شك أن هناك السر باقي، لكن لمن كان بارا بالآباء والأمهات. فإن من خرج عن طريقة أهله وأسلافه سواء في السيرة أو في السريرة أو في الطريقة أو في العقيدة فذاك يقال له الابن العاق. وقد قال صلى الله عليه وسلم أن شر القوم من ينتهي مجد آبائه على يديه، ذاك شر القوم والعياذ بالله. فانتبه أن تكون من شرار القوم، وكن من الذين قد لحقوا بهم ولو بالتشمم بالنيات الصالحة إلى تلك المقامات العالية، فإن صدقت النية وصلحت يبلغ العبد بالنية كل الأمنية. Habib Ali Al-Habsyi dilahirkan dari ayah ibu yang sama-sama soleh. Ibunya beliau adalah orang yang ahli ibadah, solihah, alimah. Abah beliau adalah orang alim yang arif billah, ahli ibadah dan juga soleh. Kesolehan orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek ini akan menghasilkan keturunan yang penuh barokah. Karena itu keberkahan keturunan, kebaikan keturunan tergantung seberapa besar kesolehan ayah ibunya. Dengan ijtihad yang dilakukan oleh ayah ibu, Allah akan menjaga anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang tetap menjadi orang yang solihin solihat. Tergantung seberapa besar keseriusan ayah ibunya di dalam menjaga kesolehan. Dengan begitulah anaknya akan tetap dijaga oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang solihin solihat. Sebagian salaf yaitu Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf berkata, ayat yang paling aku harapkan di dalam Al-Quran adalah firman Allah, wa kana abuhuma salihah. Orang tua, salah satu orang tua dari dua anak kecil itu adalah orang yang soleh. Disebutkan oleh ahli tafsir bahwa yang dimaksud orang tua di sini bukan ayahnya, tapi kakek ketujuh. Gara-gara kakek ketujuhnya soleh, kakek nomor tujuhnya soleh, cucunya yang nomor tujuh dijaga oleh Allah, agamanya dan dunianya. Ini hanya satu kakek yang soleh. Bagaimana kalau di ayah ibunya, kakek neneknya banyak sekali orang-orang yang soleh? Tentu akan menjadi harapan besar bagi keturunannya untuk tetap menjadi orang-orang soleh. Tapi perlu digarisbawahi, anak cucu yang diharapkan menjadi orang soleh dengan barokah orang tuanya adalah anak cucu yang masih tetap memegang teguh thariqah leluhurnya. Adapun anak cucu yang keluar dari thariqah leluhurnya, maka jangan berharap hal ini, karena dia termasuk anak cucu yang durhaka. Karena itu awas jangan sampai di antara kita ada yang menjadi orang demikian. Rasulullah SAW bersabda, syarrul qaum man yantahi majdu abaihi ala yadih. Sejelek-jelek kaum adalah orang yang kemuliaan orang tuanya, para pendahulunya berhenti pada dia. Artinya dia menjadi sebab putusnya keagungan para leluhurnya. Berusahalah untuk meniru leluhur kita. Berusahalah untuk meniru leluhur Anda walaupun hanya dengan niat yang serius. Kalau kita belum bisa meniru amaliyah mereka secara sempurna, minimal kita niatkan yang serius. Karena dengan niat yang serius untuk meniru, maka insya Allah siapapun akan dibantu oleh Allah untuk bisa menggapai tujuannya. Kama kana walid al-imam Abu Hanifah dha wara'an wa taqwa fi a'la ad-darajat عندما مر على بستان وهو في شدة الجوع فأخذ من ذلك البستان تفاحة فأكل منها نصفها ثم بعد ذلك عاتبته نفسه أتدري من هذا؟ من غير إذن من صاحبها كيف تقابل ربك يوم القيامة؟ فإنك بتكون في حساب شديد. فرجع يبحث عن صاحب البستان. من هذا صاحب البستان؟
حتى دل عليه في مكان بعيد، فذهب إليه وطرق بابه وقال له: أريد منك العفو والمسامحة، قد مررت في بستان وأكلت منه تفاحة فسألت عن صاحبي فدللت عليك، وأريد منك العفو والمسامحة والثمن الذي ترضى به أدفعه لك. قال: لا، إذن أسامحك في أكل نصف التفاحة إلا إذا تزوجت ببنتي، فإنها عمياء صماء خرساء لا تمشي. فقال: لكن تزويج هذه المرأة أولى من دخول النار في نصف تفاحة. فقبل ذلك الرجل. علم الأب أن هذا الرجل ذا ورع، فلا يصلح لبنتي الصالحة إلا رجل صالح مثلها. فالناس كانوا يشترون رجال، ما يشترون رصيد في البنك ولا يشترون شهادات الغرور الذي تركزوا بها في هذا الزمان، يشترون رجال أهل علم وأخلاق، يشترون لبناتهم أهل الصلاح، يخطبون لبناتهم أهل الورع والتقوى. ما هو كما في هذا الزمان يبيعون ويشترون في بناتهم، يبحثون عن أزواج ذا جاه وذا مال أو ذا شيء من أعراض الدنيا من أهل الإمارة والرئاسة والعياذ بالله، وإن كان بلا دين، نسأل الله العافية والسلامة. فقبل ذلك الرجل الصالح تلك المرأة التي وصفت بأسوأ الصفات، فعقد له عليها وقبل النكاح، ثم أدخله عليها في غرفتها. فلما فتح الباب وجدها بنت من أحسن البنات ومن أجمل البنات، فتعجب، قال: لعله أخطأ، أدخلني على المرأة الغلط. فقالت: قد أخبرني والدك أنك عمياء. قالت: نعم، إني لم أنظر إلى حرام. قال: أنك صماء. قالت: نعم، إني لم أسمع حرام، لا غيبة ولا نميمة ولا. وقال: أنك خرساء. قال: نعم، لم أتكلم بإثم أبدا ولم أكذب أبدا. قال: فإنك كسحة لا تستطيعين المشي. قالت: ما مشيت برجلي إلى حرام. فهي عمياء صمة خرسة كسحة عن فعل الحرام وعن النظر إلى الحرام وعن قول الحرام. من هذه الأمة الصالحة، من هذا الأب الصالح، خرج إمام من أئمة هذه الأمة أبو حنيفة النعمان. وهكذا سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي خرج من هذه الأمة الصالحة الحبابة علوية الجفري، والحبيب مفتي الديار المكية الحبيب محمد بن حسين الحبشي ولد من هذه الأمة العظيمة وهذا الأب العظيم، هذا الإمام العظيم، في سنة 1259 في شوال، في 24 من شهر شوال، برز لهذا الوجود هذا الخليفة العظيم من أعظم خلفاء النبي محمد سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. Melanjutkan kalam beliau yang tadi, bahwa kesolehan orang tua itu akan sangat berpengaruh kepada kesolehan anak cucu. Dikisahkan bagaimana kewaraan kedua orang tua Imam Abu Hanifah sehingga bisa lahir seorang imam besar yang kita kenal, yaitu Imam Abu Hanifah. Abahnya Imam Abu Hanifah dulu ketika masih bujang, ini adalah orang yang sangat warok. Suatu ketika beliau dalam kondisi kelaparan, lapar luar biasa. Saking gak betahnya, beliau melihat kebun apel langsung dipetik. Karena saking laparnya, tidak mikir, saking laparnya dipetik satu buah apel, dimakan dapat separuh. Ingat, loh, ini apelnya siapa? Aku tidak minta izin. Nanti kalau aku dihisab di akhirat, kira-kira aku mau jawab apa? Bagaimana aku menghadap Tuhanku? Akhirnya beliau bertekad, abahnya Imam Abu Hanifah ini, untuk meminta halal kepada
pemilik kebun apel itu. Akhirnya nanya-nanya, tanya kebun ini milik siapa, tanya, akhirnya ditunjukkan, oh ini milik fulan, rumahnya di sana, sangat jauh. Tapi demi minta halal ditempuh perjalanan yang jauh agar supaya beliau terbebas dari tanggungan. Setelah ketemu pemiliknya, beliau cerita kepada pemilik kebun, saya tadi dalam kondisi lapar metik apel di kebun Anda, saya makan separuh, akhirnya saya ingat kalau ini apel bukan milik saya. Dan saya tanya-tanya, katanya kebun apel itu milik Anda. Saya datang ke sini kepingin minta halal dari Anda, dan kalau Anda minta bayaran berapapun, saya siap untuk membayarnya. Kata si pemilik kebun, oh enggak, saya tidak akan memaafkan kamu, kecuali dengan satu syarat, yaitu kamu harus menikahi putriku. Dan perlu kamu ketahui, putriku ini buta, tuli, bisu, lumpuh, tidak bisa berjalan. Siap kamu? Sempat mikir, abahnya Abu Hanifah ini mikir, waduh, punya istri buta, tuli, bisu, tidak bisa berjalan. Tapi tidak apa-apa lah, mending daripada saya masuk neraka nantinya. Ya, saya terima. Akhirnya beliau nerima. Abahnya ini, pemilik kebun ini langsung menawarkan putrinya karena tahu ini orang ini datang ke sini hanya gara-gara makan apel separuh, ini berarti orang warok, orang baik, orang soleh. Maka harus aku nikahkan dengan putriku biar menghasilkan keturunan yang baik. Dan begitulah orang tua zaman dulu. Jadi orang tua zaman dulu itu mencari mantu untuk putrinya itu gak sembarangan, tapi nyari orang-orang yang warok, yang soleh, walaupun tidak punya harta sedikit pun. Bahkan mereka siap membeli calon mantu untuk putrinya asalkan soleh dan warok. Tidak seperti zaman sekarang, kata beliau, banyak orang tua itu dagangan anak. Jadi putrinya dicarikan mantu orang yang kaya, yang punya tabungan banyak ada di bank, yang punya titel, punya ijazah tinggi, walaupun tidak punya agama. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Gitu. Kemudian akhirnya dilangsungkan akad nikah. Setelah dilakukan akad nikah, si laki-laki ini tadi diantarkan, abahnya Imam Abu Hanifah ini diantarkan ke kamar istrinya. Ketika dimasukkan ke kamar istrinya kaget, karena wanita yang di dalam tidak seperti yang diterangkan, buta, tuli, bisu, tidak bisa ngomong. Yang di dalam ternyata wanita yang sangat sempurna, cantik, sangat luar biasa. Tidak buta, tidak bisu, tidak tuli, dan tidak lumpuh. Akhirnya bingung, jangan-jangan salah kamar ini. Kata si perempuan, enggak, Anda tidak salah kamar. Loh, katanya kamu itu buta. Iya, memang saya buta. Maksudnya buta, mata saya belum pernah sampai detik ini melihat perkara haram. Loh, katanya kamu tuli. Betul, memang saya tuli. Maksudnya tuli, tidak pernah mendengar omongan yang haram, seperti menggunjing, ngerasani, adu domba. Katanya kamu bisu. Betul, memang saya bisu. Maksudnya lesan saya sampai detik ini belum pernah ngomong omongan yang berdosa atau berbohong. Katanya kamu lumpuh, tidak bisa berjalan. Iya, saya lumpuh, kaki saya tidak pernah berjalan menuju tempat yang diharamkan oleh Allah. Dari ayah ibu yang sangat soleh, sangat warok seperti ini, akhirnya lahirlah seorang imam besar yang ilmunya menyebar di seluruh penjuru dunia, itu Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Begitu pula lah Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi seperti itu pula, lahir dari ayah ibu yang solehah, orang-orang yang arif billah. Ibu bunda beliau adalah Hubabah Alawi Al-Jufri. Ini adalah wanita yang sangat solehah. Abah beliau adalah seorang soleh dan juga alim, yaitu mufti Mekah pada zamannya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali Habsyi ini dilahirkan pada tanggal 24 Syawal tahun 1259 Hijriah. كان الحبيب محمد بن حسين الحبشي كثير الطواف في الدعوة إلى الله، يدخل القرى البعيدة داعين إلى الله سبحانه وتعالى وناشرا لشرع جده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بلدان ما فيها مطارات ولا سيارات. بعض الدعاء إلى الله يريدون أن لا يدعون إلى الله في البلاد الترفيه،
والذي فيها المطارات وتدخلها السيارات، لكن أولئك ذهبوا إلى أماكن بعيدة ابتغاء مرضات الله ونشر شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ إلى شبام، وقد كان يسكن في بلد تاربة للدعوة إلى الله، فذهب إليها في وقت الإمامين العظيمين الحبيب عمر بن محمد بن زين بن صميط، والحبيب حداد زمانه الحبيب أحمد بن عمر بن صميط، فكان أرشداه إلى أن يتزوج بهذه الأم الصالحة، المرأة الصالحة، فإنها عالمة وتقوم بتدريس النساء في شبام، في بلد شبام. فما سأل عن جمالها، لكن سأل عن دينها، فأعطي كل شيء. فمن تزوج للدين أعطي كل شيء، الجمال والمال، وأعطي الدين والدنيا. فتزوجها في الحال، فقال لأبيها كم، سأل الأب كم تريد مهر لبنتك؟ قال ما تعطى من أمثالها من الشرائف، مثل نساء البلد، ما أريد زيادة، كونها جمال زائد ما أريد زيادة، كونها علمها زائد ما أريد زيادة، لكن مثل نساء أهل البلد من شرائف تلك البلدة الشبام. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أبركهن أخفهن مهورا، فليعتبر بهذا الآباء، من بغى البركة فلا يتغالى في المهور، من بغى البركة في النكاح. أبركهن أي النساء، أخفهن مهورا. لكن صارت الأيام في هذه في مهور النساء تجارات والعياذ بالله. فتزوجها في اليوم، في صفيحة ذلك اليوم بات عندها ليلة، ثم استأذن والدها يلا معنا رحلة في الدعوة إلى الله. ما عاد تهم، ما في حاجة اسمها شهر العسل ولا شهر البصل، تو على طول يلا دعوة إلى الله. وخرج بها إلى بلد تاربة بين سيئون وتريم، بلد يقالها تاربة. فأول ما نزلت هناك قالت أنا عروس، لا زلت في شهر البصل أو شهر العسل لا، على طول قامت تعلم وتدرس. ما عبرت إلا أيام قليلة، كذا النساء ما شاء الله تعلم شيء من الدين، حتى صلى خلفها 4 صفوف من النساء، واهتدى بها ناس كثير. فكتب رسالة للحبيب أحمد بن عمر بن صميط يخبره بالإنجاز الذي أنجزوه من الدعوة إلى الله، واهتدى بها ناس كثير. فقال الحبيب أحمد بن عمر بن صميط اطلع يا فلان للمنارة أو للمنبر ونادي واقرأ الرسالة على الناس، خلهم يعرفونها كيف لمن كان نيته حسنة في النكاح إن الله يحصل له البركة فيه وفي أهله وفي ذريته. وبالفعل بعد ذلك سافر بالحبابة من قرية إلى قرية حتى وصل إلى بلد شبام، فحملت بالحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي في بلد قسم، بلد الحبيب علي خالع قسم. ولد الحبيب علي حبشي هناك. فلما جاءت الولادة وولد بوالدته جاء الخبر، والحبيب محمد بن حسين الحبشي في حضرة الإمام القطب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر. فلما جاء الخبر فطلب منه التسمية. هكذا ينبغي أن يشاور الناس في الأسماء، يشاورون العلماء، ما يبون أسماء عوجة. بعض الأسماء أسماء عوجة، فإن من حق الابن على أبيه أن يختار له اسما حسنا. بعض الناس يسمي باسم هو نفسه ولا والده ما يعرف معنى ذلك الاسم، ما أدى حق البنوة الأب ذلك مسكين. فإن لم تعلم فاسأل من يعلم. فاختار له الحبيب علي الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، قال اسمه علي وحاله كعلي خالع قسم. فأول من بشر بحاله وما سيصله من مقام الإمام القطب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر صاحب كتاب سلم التوفيق، فسماه علي تيمنا بسيدنا علي خالق قسم، وأنه حاله سيكون كحاله. فأعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك المقام العظيم ببركة تلك النظرات ودعوات الصالحين. Abahnya Habib Ali dulu ketika sebelum menikah ini sangat semangat di dalam berdakwah,
keliling ke pelosok-pelosok kampung, pelosok-pelosok daerah yang sangat sulit dijangkau. Beliau masuk ke situ demi menyebarkan dakwah ilallah dan menyebarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Daerah-daerah yang sulit ditempuh, tidak ada bandara, tidak bisa dilewati mobil. Sebagian dai, kata beliau, itu mau dakwah kalau daerah itu bisa ada bandaranya, terus bisa dilewati mobil. Daerah-daerah yang tidak bisa dimasuki mobil tidak mau dakwah ke situ. Tidak, abahnya Habib Ali tidak begitu. Masuk ke daerah-daerah pelosok yang tidak bisa dijangkau oleh tunggangan. Masuk dengan penuh semangat. Beliau berasal dari daerah atau kampung yang bernama Taribah di Hadramut sana. Beliau keliling ke desa-desa di sekitarnya sampai akhirnya masuk ke kota Shibam. Waktu itu di Shibam ada dua orang besar, yaitu Habib Umar bin Smith dan juga Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Dua orang ulama besar, dua orang wali besar. Ketika Habib Muhammad masuk ke Shibam, dakwah ada di situ, ketemu dua orang besar ini, disarankan untuk menikah. Ada di daerah Shibam, karena di daerah Shibam itu ada seorang wanita yang salihah, yaitu Hubabah Alawi Al-Jufri tadi itu, ibunya Habib Ali. Ketika ditawari, Habib Muhammad, abahnya Habib Ali, tidak nanya cantik apa enggak, sama sekali enggak nanya, tapi nanya tentang bagaimana agamanya. Akhirnya diterangkan, ini wanita yang salihah dan juga semangat dalam berdakwah. Aktivitasnya sehari-hari adalah ngajari perempuan-perempuan yang ada di Shibam ilmu agama. Akhirnya beliau, oh iya, saya mau. Sama sekali tidak nanya cantik atau tidak, atau yang lain, hanya nanya tentang agamanya. Dan begitulah hendaknya orang yang menikah, tujuannya yang dicari adalah agama. Karena orang yang menikah alasannya agama, karena agamanya baik, dia akan mendapatkan semuanya. Kemudian disampaikan, dilamar ke abahnya, diterima oleh abahnya. Kemudian abahnya ditanya, Anda minta mahar berapa? Kata abahnya, ya seperti umumnya wanita yang lain, wanita syarifah di Shibam ini berapa maharnya? Yaitu saya tidak minta lebih. Itu. Dan begitulah memang seharusnya. Jadi mahar itu sewajarnya, jangan terlalu mahal, jangan mahal-mahalan mahar. Karena apa? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, abrokuhunna akhofuhunna muhuron. Wanita yang paling barokah adalah yang maharnya ringan, tidak mahal. Karena itu hendaknya para orang tua ketika mau menikahkan putrinya, belajar dari hadis ini. Kalau pingin putrinya barokah, pernikahannya barokah, anak cucunya barokah, jangan minta mahar yang mahal. Menikahkan putri ini mencari barokah, bukan dagangan. Kemudian setelah menikah, baru nginep semalam, manten anyar, baru nginep semalam, langsung Habib Muhammad ini izin ke mertuanya, saya minta izin ya mau meneruskan dakwah lagi. Jadi nggak ada bulan madunya atau bulan bawang, kata beliau. Jadi nggak ada bulan madu. Jadi menikah semalam ya langsung dakwah lagi. Itu melanjutkan dakwah lagi. Akhirnya diizinkan, ya silahkan. Dibawa istrinya ini ke Taribah langsung. Dan setelah nyampe Taribah, kampung aslinya Habib Muhammad, dua-duanya sama-sama sibuk dakwah. Habib Muhammad sibuk dakwah, istrinya begitu masuk Taribah juga sibuk dakwah, ngajari perempuan-perempuan yang ada di Taribah tentang ilmu agama. Sampai akhirnya banyak yang belajar. Itu hanya dalam beberapa hari banyak wanita-wanita Taribah yang belajar pada ibunya Habib Ali Habsyi ini. Sampai ada jamaah sholat perempuan beberapa soft. Itu. Kemudian hal ini diceritakan kepada Habib Ahmad bin Umar bin Smith yang menyarankan untuk menikah tadi, bahwa Masya Allah Hubabah ini semangat dalam dakwah di Taribah, wanita-wanita sini sekarang lebih baik agamanya setelah didatangi Hubabah Alawiyah ini. Kemudian Habib Ahmad senang, Habib Ahmad bin Umar bin Smith senang, kemudian nyuruh orang untuk naik ke tempat yang tinggi atau mimbar gitu, untuk mengumumkan bahwa siapapun yang menikah dengan niat yang baik, maka pastikan
pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang barokah dan akan diberi dzurriyyah yang barokah juga. Kemudian tidak lama Hubaba Alwiyah ini mengandung Habib Ali Habsyi ini, mengandung, ada di daerah, di desa namanya Qasam, yaitu kampung tempat tinggal dulunya ditinggali oleh Habib Ali Khaliq Qasam, yaitu. Dan Habib Ali pun akhirnya lahir ada di daerah Qasam itu. Ketika Habib Ali lahir, abahnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi sedang ada di samping kutub pada zaman itu, wali kutubnya zaman itu, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang Sulam Taufik. Ketika ada di situ, beliau dikabari bahwa beliau sudah punya putra. Akhirnya Habib Muhammad langsung minta doa, eman-eman yang ada depan kutub, minta doa dan minta nama kepada Habib Abdullah bin Husain. Akhirnya didoakan dan dikasih nama. Dan hendaknya begitu orang tua kalau punya anak, mau menamai anak itu musyawarah kepada orang yang pantas dimintai musyawarah. Jangan ngasih nama sendiri, akhirnya namanya nggak tepat nanti, maknanya nggak tepat atau susunannya nggak tepat, atau seperti sebagian orang ngasih nama anaknya ditanya, nama kamu ini artinya apa, nggak tahu. Bapaknya ditanya namanya apa, nggak tahu juga. Lo kasih nama itu Yembu, itu Yembu tadi, nggak tahu artinya. Lah ini jangan seperti itu. Ketika mau ngasih nama anak, maka mintalah nama kepada orang yang pantas dimintai musyawarah. Kemudian kata Habib Abdullah bin Husain, anak ini aku beri nama Ali, dan halnya nantinya akan sama dengan halnya Habib Ali Khaliq Qasam. Ini adalah bisyarah pertama kali. Jadi bisyarah pertama kali bahwa Habib Ali ini akan menjadi orang besar dari kutub zaman itu, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang Sulam Taufik. Akhirnya jadilah Habib Ali yang kita dengar seperti itu, manaqibnya luar biasa. Itu barokah apa? Barokah nadhar dari orang-orang soleh dan doa dari orang-orang soleh. فتربى الحبيب علي أحسن التربية على يد هذه الأمة الصالحة الفاضلة الحبابة علوية الجفري، وقد سافر والده إلى الحرمين الشريفين وكان مفتي مكة، واستقر في مكة المكرمة الحبيب محمد بن حسين الحبشي وتوفي بها. فلما أرادت أن تنتقل من بلد قسم جاءت تساور الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، فأشار عليها أن تذهب إلى بلد سيئون، لأن الحبيب محمد بن حسين الحبشي والد الحبيب علي هو كان من مواليد بلد سيئون، فانتقل إلى سيئون. ثم بعد ذلك ذهب وتلقى عن علماء تريم، وتلقى عن علماء سيئون، وذهب إلى مكة وتلقى عن والده وأخذ عنه الإجازات، وأخذ عن سيد الحبيب أحمد زيني دحلان عالم مكة وعالم المدينة في ذاك الزمان، وأخذ عن كثير من الأولياء والصالحين من أهل زمانه، والذي وقع الفتح على يديه والذي كان له الشيخ الفتح الشيخ الأوحد له الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس، الذي شرب من يده أحلى الكأس، والذي عرضه على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل أن يلتقي به، وهو يعرضه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يخدمه وهو لا يدري. هكذا المشايخ تراعي مريديها حتى ولا يعلمون بهم، وربما آذوهم، وربما رمحوهم، وربما أساءوا الظن فيهم وهم يراعونهم ولا يدرون المساكين. هكذا سبحان الله، لأن المشايخ يخدمون لله ويرجون الأجر والثواب من الله، لا يعتقدون أنهم شيوخ لأحد. الشيخ الحق هو الذي لا يعتقد أنه شيخ أحد. هؤلاء كان سلفنا الصالحين لا يعتقدون أنهم مشايخ أحد أبدا، علموا ودعوا إلى الله وأرشدوا، ولا اعتقدوا أنهم شيوخ أحد أبدا. ما اعتقد أحد منهم في نفسه المشيخة أبدا. لكن من أين جاءنا في هذا الزمان الغرور حتى اعتبرنا أن تلامذتنا من المماليك، وأنهم لا يجوز لهم أن يخرجون عن دائرتنا، وأن قد علمناهم وأن قد تملكناهم. من أين استبعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟
فإن الإنسان الذي يربي طالبه يربيه أولا على الحرية، على الشجاعة، على الكرم، ثم بعد ذلك يزكيه، ثم بعد ذلك يعلمه. فالتعليم بعد ذلك، بعد التخلية والتحلية تأتي التربية، ثم يأتي التعليم فيشرق العلم نور في باطن الإنسان. هكذا مشى السلف الصالح في سيرتهم وفي طريقتهم، فكان وظيفتهم صناعة الرجال، لا تأليف الكتب وتأليف الرسائل، صناعة وتأليف الرجال. هذه هي طريقة ساداتنا آل باعلوي، سادات أهل الكمال. Habib Ali ditarbiyah dengan tarbiyah yang sempurna oleh tangan ibu yang salihah, Hababah Alawiyah Al-Jufri. Abahnya beliau pindah ke Mekah dan kemudian menjadi mufti Mekah. Wafatnya pun ada di Mekah, abahnya Habib Ali, yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian ibunya ini bersama putranya yaitu Habib Ali Habsyi kepingin pindah dari daerah Qasam, tapi sebelum pindah minta pendapat dulu kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Akhirnya Habib Abdullah bin Husain menyarankan untuk pindah ke Siwun, karena memang asalnya Habib Muhammad itu dari Siwun. Setelah pindah ke Siwun, Habib Ali belajar dari para ulama yang ada di Siwun, di Tarim, dan di daerah-daerah sekitarnya. Kemudian Habib Ali juga belajar dari abahnya, belajar dari ulama Haramain Makkah Madinah, diantaranya adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yaitu pembesar ulama pada saat itu di Mekah dan Madinah, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Futuh beliau adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Habib Abu Bakar inilah yang selalu memberikan riayah, perhatian khusus kepada Habib Ali, bahkan sebelum Habib Ali kenal. Jadi sebelum Habib Ali kenal, Habib Abu Bakar ini sudah memberikan perhatian khusus kepada Habib Ali, belum pernah ketemu. Dan yang menyodorkan Habib Ali, mengenalkan Habib Ali kepada Rasulullah SAW adalah Habib Abu Bakar Al-Attas. Sebelum Habib Ali pernah ketemu dengan Habib Bakar, sebelum kenal. Dan begitulah memang para masyayikh itu memberikan perhatian kepada murid-muridnya tanpa disadari oleh muridnya. Bahkan kadang-kadang ada seorang syekh memberikan tarbiyah, riayah dari balik layar kepada muridnya. Muridnya tidak sadar kalau diberi riayah, kemudahan, hal-hal yang ia dapatkan dari gurunya ini. Dia nggak tahu, kadang-kadang muridnya ini menyakiti gurunya, su'ul adab kepada gurunya, membenci gurunya tanpa dia sadari. Padahal yang memberikan perhatian kepada dia adalah guru yang ia ganggu itu. Dan begitulah para masyayikh itu, walaupun begitu diperlakukan seperti itu, tapi tetap akan memberikan riayah, perhatian kepada murid-muridnya. Karena apa? Mereka melakukan tarbiyah itu lillahi ta'ala, dan mereka sama sekali tidak pernah merasa kalau mereka guru bagi siapapun. Mengajari, menyampaikan kepada Allah, memberikan irsyadat tanpa merasa dia sebagai seorang syekh. Itu. Begitulah seharusnya seorang guru, jangan sampai menjadi seorang guru yang kemudian menjadikan muridnya seperti budak yang tidak boleh keluar dari kontrolnya sama sekali. Itu. Tarbiyah itu, tarbiyah paling dasar kata beliau, pertama murid itu diajari kebebasan. Jadikan murid yang bebas. Ajari kebebasan, keberanian, kemudian tazkiyah, dibersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Baru setelah itu taklim, diajari ilmu. Kalau dengan proses seperti ini, ilmu yang dipelajari akan memancarkan cahaya, menunjukkan dia kepada jalan yang benar. Dan begitulah tarbiyah para salaf. Para salaf itu fokusnya adalah bagaimana menciptakan generasi-generasi istimewa. Jadi menciptakan atau ngarang ulama, tidak ngarang kitab. Khususnya para Sada Al-Ba'alawi itu kegemarannya ngarang ulama, bukan ngarang kitab. Karena itu kitab-kitabnya tidak terlalu banyak, tapi murid-muridnya jadi orang besar banyak. مضى عمر الحبيب علي حبشي كله في العلم والدعوة إلى الله ونشر العلم
حتى أعطاه الله المقام العظيم، مقام القطبية ومقام الغوثية، تولاها وأخذ عنه أهل عصره كله، فصارت تسير إليه الوفود من كل مكان لأخذ الإجازات ولأخذ العلم والسند عنه بأولئك الرجال أهل الكمال، حتى انتقل إلى رحمة الله في 20 من ربيع الثاني من سنة 1333. قدس الله روحه ونفعنا به وبأسراره وأنواره وأسراره في الدارين، دار الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من المحبين للصالحين، من المقتدين بالصالحين وبسيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم، ويحيينا على هذه المحبة، ويحيينا وإياكم مؤمنين راضين مرضيين عند رب العالمين، ويبعثنا مع أولئك الرجال أهل الكمال، سادات الرجال المقتدين بسيد أهل الكمال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عافية وسلامة، من غير ابتلاء، من غير امتحان، بل بمحض الجود الامتنان، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد الأكوان. Habib Ali Habsyi menghabiskan umurnya di dalam mempelajari ilmu, berdakwah dan menyebarkan ilmu, sampai akhirnya beliau naik dari satu makom ke makom berikutnya sampai mencapai puncak makom, yaitu makom Qutbiyah Ghausiyah. Beliau menjadi guru bagi seluruh ulama pada masanya. Jadi banyak sekali rombongan para ulama dari berbagai penjuru untuk mengambil ilmu dan berkah dari Habib Ali Habsyi ini, sampai akhirnya Habib Ali Habsyi meninggal pada tanggal 20 Rabiul Tsani tahun 1333 Hijriah. ما علمنا ورزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين، ويصلحنا ويصلح لنا أولادنا وبناتنا طلبتنا وطالبتنا يا رب العالمين، ويصلحنا ويجعلهم صالحين مصلحين، ويجعلنا كما رزقنا مالك دب النبي محمد الرؤوف الرحيم، يخلينا عن كل خلق ذميم ويحلنا بكل خلق حميد كريم، يشفينا وإياكم جميع الأمراض والأسقام، ويختار لنا ما في الخيرات به الضعفاء، ويجعلنا وإياكم نختار ما في الخير الصالح في أمورنا في ديننا ودنيانا، وما أزمنا عليه من أمور يا رب العالمين اجعلها على منهج الاستقامة ومنهج الأمان، ويعيدنا وإياكم من موجبات الندامة، ويصلح القلوب والقالب، ويصلح النيات والمقاصد، يغفر لنا ولكم الذنوب والسيئات، ويكثر لنا ولكم الحاجات، ويبلغنا كل الأمنيات بجاه النبي محمد سيد السادات، إنا وإياكم حياة تجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وصلنا على عدو وتولى نبي ولا يحمينا بحماه، ويرعانا ويرعى بعين العناية والرعاية بجاه النبي محمد يا رب العالمين، استجب دعانا ولا تخيب رجانا، إنك على ما تشاء قدير بالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.